ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଛି ପୁରା 100% ରିଅଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରିବ। 26 ତାରିଖ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ 100% ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଆସି ଆମ କମେଣ୍ଟରେ ଶୋଧିବେ ପଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଏବେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆର ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ବେଶୀ ଲାଇକ୍ ନାହିଁ, 100 ଲାଇକ୍ ଆମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ଏଇ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନ୍ସର୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। क्वेश्चन आंसर समय छाड़छंती न छाड़छंती यूट्यूबर में जानी, किंतु मो एटा बहुत माने 100% रियल क्वेश्चन आंसर मो एटा छाड़ी प्रोवाइड आपन कर देछि। आ आपण हमकु सब्सक्राइब करंतु, कमेंट दियंतु, शेयर करंतु। सब्सक्राइब करी चैनल को बेल आइकन ऑन कर दियंतु। देखि पतन स्क्रॉल करिया 100% रियल क्वेश्चन। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारंतु, पढ़ंतु। मो आपण तो समय बर्बाद करिया चाहनी पढ़िगिरी। जल्दी आपण माने ट्रिक के कहि नांदी, मैं आपण मानू ए ट्रिकटा कहू शुणंतु। गूगल लेंस रे जाई कि आपण ए क्वेश्चन गुडा को स्क्रीनशॉट मारी सर्च कर दियंतु, तार आंसर गुडा भी आपण प्रोवाइड हो जिवो। किंतु आपण व्यस्त होंत नहीं, मुझे लास्ट को भी आंसर गुडा प्रोवाइड कर देछि। जल्दी जल्दी आपण आंसर देख दियंतु, गोटाए बेले आपण एग्जाम होबार अछि। जल्दी जल्दी 100% रियल आपण किंतु आको पढ़ी की जिबे, बहुत भलो भाबरे क्वेश्चन तो दिया आइछि, क्लैरिटी भलो अछि। आपण सब पढ़ी की जायंतु, निश्चय आपण ए परीक्षा रे आसी जिवो। सब गोटा गोटा पढ़ी की जायंतु, निश्चय आसीबो एटा परीक्षा रे। वीडियो रो लास्ट जान जोड़ी होंतु, आपण तो लास्ट को आंसर दिया हो। आ चैनल टी बहुत डाउन चलछि, टी सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक कर दियंतु, कमेंट कर दियंतु, शेयर कर दियंतु। 10 पिला मानन पय एटा रियल क्वेश्चन आंसर देखुछंती। एटा टे उल्टे जाइछि, आपण ए उटे पढ़ दियंतु। एपुटू देखिकी 38 नंबर हमर पळे आछि, आपण सब पढ़ दियंतु। आपण मानक आंसर गुडा पळे आछि, जानि पर केते कष्ट रे आनछि क्वेश्चन आंसर गुडा।